हेलो सांग मैंने जय जय जगन्नाथ। बर्तमान आम पहुंचे जो कामाख्यानगर बालीगरड़ सापुआ डैम रे। तो आज आमर ये भोजी प्रोग्राम अच्छी भोजीर स्पॉन्सर है बाघा भाई। बाघा भाई ये बस भाई। आज ये समस्ते प्रोग्राम रे खाई खाईना जे ठंडा कार्यक्रम बर्तमान चली काकुड़ी खाऊी भोग गलानी मुझे ठंडा पीऊँगी ठंडा पीवा माड हो खाली तेला भक्त कुमार ठंडा सांगर काकुड़ी चाट पी चलो खाई चलो कि लगला बाघा भाई कौन कह केत आयोजन चली मानस भाई केतटा रोषे स्टार्ट कलनी बाटर आसु आसु गाड़ी तार फाटिला अध घंटे गला टाइम लेट रे पहुंचु धन्यवाद सब रेडी ठीक अच्छे जेटे शीघ्र सर खाई खाई चलिया चेमुरु भाई कपिल भाई चिंगुड़ी चिंगुड़ी भाई तापर पंडू भाई ठंडा पियार व्यस्त ठीक अच्छे रेडी तो सब जिन पतर रखाई रोषे बसी भातटा रेडी आसला नहीं तो भाई आम रोषे कर भात पूरा रेडी। हाँ चिकेन टा अध घंटे लगे नहीं तापर समस्ते गाधे गाधे आसिले भूरी भोजन चलो। यहाँ सांग मैंने सापुआ डैम देखिपे यहाँ साप भाया हो सापुआ डैम बर्तमान भक्त भाई आमर गाधो भक्त भाई राकिडिया केमती लगुच गाधेले बढ़िया लगुच भाई पूरा ठंडा नहीं देख के पहरी ना पार अरे एबे आम गाधेबू खाया पीवा प्राय रेडी हो सारा तो गाधेकिना गला ठीक टाइम खाଇବା हो जाए। तो यहाँ देखु सापुआ डैम कामाख्यानगर सापुआ तो आज आम ये गाधेबू केमती कौन गाधेबू तो बहुत बढ़िया पानी भी अच्छी बेसी खरा है ना पानी तो चलो जी बर्तमान गाधेगा कि लगुच पानी एटा तुम जमी स्विमिंग पूल आउ एटा दीपा एटा आसी पारुनी से केमती आसुची देखंतु खाली डरी डरी आसुची बबुल बाबू करती ना पड़ला तो हाँ तेरा टेडर एति बाटक पड़ो तो बाहर चलानी मारे यहाँ तू डरुलु गाधा सरीगला बर्तमान गाधुआ सरीगला जा रोषे जहाँ खाइबा
ଧନ୍ୟବାଦ। apple kamudi kha angur chipudi kha kamala chhadei kha दीपा चिकेन राग अच्छी ठीक अच्छे तो nahle anekha re nahle anekha nahle anekha re nahle anekha khiro gilase pi mad gilase pi lassi gilase pi bhang gilase pi गौरी गौरी ला से खाई दौची खाइबा ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରି ସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ବସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ ତୁମର ତେଲଟେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଖାଇବି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ରୋଷେଇ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ସମୟ ଅଭାବରେ ଆଉ କିଛି କରିହେଲାନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ହେଇଥିଲା ଚିକେନଟା ଟେଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୋଜି ଭାଇ? ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ଭଲ ସାଲାଡ଼ଟା ନା ଚିକେନଟା? କ'ଣଟା ଟେଷ୍ଟ ସାଲାଡ଼ ନା ଚିକେନ? ସାଲାଡ଼ଟା ଆଚ୍ଛା। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ବାକି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବାଘା ଭାଇ ଭୋଜିଟା କେଉଁ ଉପଲକ୍ଷେ? ଭୋଜି ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଭୋଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇ 40,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଅଫର ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଜିଟା। ଭୋଜିରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି, ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ଜଣେଇଦେଲି ଆଉ। ସତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ହଁ ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ। ହଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ଖାଲି। ତ ଭୋଜି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ? ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ କିଣିଲା ଦେଇଛ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭୋଜି ବିଷୟରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡାଧାର ଏଇଟା ହବ ତମ ତରଫରୁ ହଁ ଏଇଟା ହବ ମୋ ତରଫରୁ। କେବେ କରିବା ସେଇଟା ତମର ଯେବେ ଫ୍ରି ହବ ତମେ କହିବ, ସେଇଟା ତମ ଆଡୁ ତ। ତାପରେ ଆମର କଲ୍ ଯେବେ ଫାଙ୍କା ହବ ଆଉ କଲ୍ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ୟା ପରେ ଭୋଜିଟା ହବ ଦଣ୍ଡାଧାର ନାଇଁ? ଦଣ୍ଡାଧାରରେ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ସେଇଟା ବି ଭୋଜିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ କାରଣ କଲ୍ ଫଲ୍ ନଥିବ, ସବୁ ପିଲା ତ ଭଲ କିନା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଡାର୍ଲିଂ ପୁରା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୌରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବିକି ଆଉ ଭାଇ ତମକୁ? ଆଉ ଆମର ତ ବାଘା ଭାଇ ପୁରା ବାଘ ନାକା ହଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।